एमती केते वर्षा बोलुचंदी मार्केट रे, एमती केते टुंगुरु बोलुचंदी। सेमानंको केस मार्केट को आसी पारनी, तम केस तुम निजे धरिकी मार्केट को आसीच। तो रुको जरा, सबर करो। नमस्कार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जणे मते कहला देख एते ऑटो वाला अछंती दुनिया रे, एते लेडीज अछंती, से माने ऑटो रे बसिकी भी जीवासिया करूचंती, काई तांकर तो एमितिया घटना केबे हेइ नथिला। ये एमिति कोन कला जे तांको भितरे एभलिया घटनाटा हेइगला। तो मु जहाँ भी वर्तमान ताकू कहिछि बा आपण मानकू कहिबी, सबुतक जिनस सोशल मीडिया रे घुरुछि। किछि फोटो, किछि वीडियो अछि ना, मु जाननी न्यूज वीडियो किंतु बहुत अछि। तो सेई थ्रू कलेक्ट करिकी मु आपण मानकू कहूछि। खरा दिन हेछि, भीषण गरम होछि, तेणु चलो टिके बाहर बुली आसीबा। बाहर बुलिया गले ऑटोटे निश्चित दरकार, कारण स्कूटी नाही ना पाखरे। तो से ऑटो रे बुलु 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 प्रेम उछली जाइछि वर्षा मैडम कर। टुंगुरु को प्रेम करी बसिले। टुंगुर मीठा मीठा कथा, टुंगुर सफल क्या दोकदा क्या हस देखिए ओबियसली जे के भी फसी जीवो जदि से झाबेरी हेतिबो। ए कहानीटा से प्रेमर जेमिति कि आंब आउ टाकुआर तांको भितरे लव बॉन्डिंग स्टार्ट हैला। तांकर ई कहया अनुसार टुंगुरु जाइकी वर्षाकर घरे रुहे 7-8 दिन काले रहिछि गोटे गामुछारे। टुंगुरु जेमति कहउतला गोटे गामुछारे 8 दिन मते रखिला, मते बाहर को छाड़िया देलानी, मते पेंट सार्ट भी देलानी, किंतु मु किछि करनी, मु सुना पिला। एटा गोटे पॉसिबल? हां 8 दिन थिले टर्चर कला लिया करथिले, खाया पिया दियंती, अवश्य गामजा पिंधे रखंती। एटा तो गर्वर कथा दीदी। आउ चाबी पकई रखंती, कुआडे जाई पारेनी। मु सुजोग खोजे कोपटे जीबी बोली, जेतेले मु सुजोग पाइली दौड़ दौड़ी आसी जयदेव बाटिया भितर डे घरू माने भयभीत होई 3टा राति आसी घरे पहुंच। तो तांको भितरे एथि पाई लवटा स्टार्ट हेछि। आ से माने बसिकी भी पखाळा भात, आंब, बड़ी चूरा एई टाइप रो जिंस खाउथिले, तार भी फोटो आपण माने देखुथिबे। तांको भितरे बहुत किछि चालिछि ता भितरे। आउ से वर्षार जे हजबैंड से कुआडे जाइछि भाई मु ताकू जणा। हाँ एटा सत जे से काहे के मानन केस रे आसिकी निजर फेस टाकू रिवील करिवो बा पछरे ताकू चलिया बहुत असुविधा हो। तू भाई जोट होछु सेठ था, किछि आसे दरकार नै, किंतु तोर किछि तो कह का विषय रे किछि। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। टुंगुर आंब खाइकी टाकुआटाକୁ पकेई देखि पढ़े आसी बोली बाहर थिला, किंतु वर्षा छाड़लानी। आंब खाइछु माने टाकुआକୁ नेइकी जीवु, किंतु एपर्यंत से केस चलीछि, किए रखियो काहाकू। तो गोटे केस बाटर जाई थांदा जे जो म्यूजिक वीडियो एल्बम फिल्म माने यार माने कौन? तुम न्याय पे आसछ ना लोक को एंटरटेन करिया पे आसछ? आम पाई तो तुम एंटरटेनमेंट। तमर मो प्रति एते राग थिला? मु भी दिने देखै देबी ए टुंगुरु बोलो कोन। तुम जदि सतरे न्याय पे आसछ ताले सेई भले व्यवस्था कर। तुम लव स्टोरी कम, सेक्स स्टोरी अधिक लागुछि। कोठी थिलो कोन कल? वर्तमान आखपाख एरिया रे साई पड़िसा रे गोटे गोटे पिला तो टुंगुरु देखा जाउछंती। माने धन्य आगुरु दियर भाउज कथा होउतिले से ठीक थिला, किंतु एबे जदि दियर भाउज कथा होउछंती स्वामी भाउची एटा टुंगुरु नु तो माने माने पूरा ओडिसा को पूरा बाइया कर छलनी तमे। लोक मान को माइंड संगे खेली छलनी तमे। तमर किछि फरक पड़नी। वर्षा आसुची माने जेमती मीडिया को बाइट देबा में वर्षा आसुची, पूरा आई शैडो एडी मरा हो, पूरा लिपस्टिक फिस्टिक लाइक हो, पूरा मेकअप ऑफ निया जिवो, मीडिया सामने को जीबी ना माने ए भले मेंटालिटी। टुंगुर आउची एटा हसे माने टुंगु लागुची माने तार निर्बंध पड़िची गोटे को झियो संगे गोटे राजा महाराज बाहर हम। तो टुंगुरु टे बहुत भाव खाऊँ माने ये भाया घटना आम सोशल मीडिया देखुचु, बहुत खराब लगुच। आपण मैंने देखुं बोली मीडिया भाई माने ताकू कभर करुँच। आ मीडिया भाई माने एमती कभर करेंगे जोटा करेंगे जोटा कि आप कहीं एमती कभर करें, कहीं से कभर उपर आउ गोटे परस्त लेप चढ़ेदेवे जोटा कि आपण मन बहुत मजा लगे। ये टुंगुरु बल जी कारनामा करिछि
ତାକୁ ଏଇ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିକି ସାରିଦେଲେ ହେବନି। ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଫଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇବା ଦରକାର, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଧରିକି ଆସିଛି। ବର୍ଷାକୁ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେକ୍ସ ପେସେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ସାଇକୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି। ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଅନଫଟ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଆ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଏଭଳିଆ କାମ କରିକି ଫାଷ୍ଟ ମିଛ କହିଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଇମୋସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳି ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ବସ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ଟୁଙ୍ଗୁରୁର ରହସ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ଏପଟେ ବର୍ଷାର ବି ରହସ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଯଦି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଏଥିରେ କେସ୍ ଜିତିବ କି କ'ଣ ହବ କ'ଣ, ସେଥିରେ ଯେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେତିକି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ 2ଟାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରୀରେ ରଖିଲି। ଏମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଏତେ ଦିଲଚସ୍ପି ନାହିଁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ନା ଆମେ ବି ସେଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏ 2ଟାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ମୋର ନାହିଁ କିଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଉ ବୋଲି। କାରଣ ମତେ ତ ଏମାନଙ୍କ କେସ୍ ଯଦି ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛି ଜାଣିବାର ପିଲା, ତାକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 2ଟା ପାଇଁ, ଯେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ। ମୁଁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଭିଉଅର୍ସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ମୋତେ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଆଉ ବର୍ଷା ଏମାନଙ୍କ କେସ୍ରୁ ଆମେମାନେ ଏତିକି କେବଳ ଶିଖିପାରିବା ଯେ ବାଟରେ କେମିତି ହଗିକି ନାଁ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଥିରୁ ଏତିକି ବି ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ସେଇ ନାଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ, ପୁଣି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ତେଣୁ ଏମିତିଆ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ 100 ଥର ଭାବିବେ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଯେଉଁ ଟିନେଜର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାମ କରିକି ବେଶୀ ଫେମସ୍ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବାଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ସେ ଏମିତି କିଛି ବି କରି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆମକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମାନିଯାଅ ନା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ତମେ ମତେ ଏବେ ବି ଭଲ ପାଉଛ। ଯଦି ତମର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥାନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କୁକୁରକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ତ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କରିବ କ'ଣ? ୟାର ଯିବା ବେଳକୁ ତାର ଯୁବା ବେଳ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ବି ସେମାନେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ତ ପୁଣି ଏଇଟା ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ପୁଣି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଲୁଙ୍ଗୁରେଇ ଦେଇପାରେ, ବର୍ଷା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଭାସି ଯାଇପାରେ। ସୋ ଏ କେସ୍ର ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏ କେସ୍ରେ କହିଲେ ଚଳେ। ବର୍ଷା ଯୋଉ ମିଛୁଟାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିକି ଖାଲି କହୁଛି ନାରୀକି ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ନାରୀକି ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ନାରୀକି ସମ୍ମାନ ଦିଅ। କିରେ ଯୋଉ ନାରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ନାରୀକି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସମ୍ମାନ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଦବୁ କ'ଣ ସମ୍ମାନ? ତ ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଗୋଟେ 3rd କ୍ଲାସ୍ ଝିଅ, ତ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କିଏ କାହିଁ ଦେବ? 3rd କ୍ଲାସ୍ ଝିଅ ନ ହେଇଥିଲେ ସେ ଏଭଳିଆ କାମ କରିଥାନ୍ତା? ତାର ବା 2ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ, ସେ କୋଉଠି ଅଛି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଥାନାରେ ଥାନ୍ତା, ଡୁଙ୍ଗୁରୁ କାଢି ସାରନ୍ତେଣି ଲୋକ। ଆଉ ତୁ ତ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ତୁ ଏ ସମାଜଟାକୁ କଳଙ୍କିତ କଲୁ। ଏବେ ବି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମୟ ଅଛି, ନିଜ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରିଯାଅ, ନିଜ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରୁହ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଭଲ ପାଅ, ସେଥିରୁ ବି ସମାଜ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ପରେ ବି ଜଣେ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ଆଉ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇପାରେ। ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷା ବୋଲୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ, ଏମିତି କେତେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କେସ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିପାରୁନି, ତମ କେସ୍ ତମେ ନିଜେ ଧରିକି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛ ହେଲା। ଯଦି ବି ଯିଏ ଯାହାକୁ ଧୋକା ଦେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉଟାକି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି, ସେମାନେ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଥୋଡ଼ି ନା ତାଜମହଲ ତିଆରି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ କାହା ଆଗରେ ଯାଇକି। ଶଳା ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ତ ତମେ କରିକି ଆସିଛ, ତ ସେମାନେ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଯିବା କଥା ଯାଉ। ତ ବର୍ଷା ଯୋଉ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳା ଏପଟେ ଗୋଟେ ଧରିକି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ଧରିକି, କାଚ 2 ପଟ ଧରି ନାହିଁ ଆସିଲା ମିଡ଼ିଆକୁ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ତ ଚାଲିଛି, ବରଫର ଜିଜୁଆଡ଼ୁ ଉଠିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, କାଳେ କିଏ ଇଆଡ଼େ ଢଳିଯିବ କି, ପଳେଇ ଆସିବ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କରିକି ପଳେଇବ ଏଠୁ। रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦଉଛି ନା ତମର ଠିକରେ? କ'ଣ ଭାବିଛ କ'ଣ ତମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ? ଲୋକଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭାବୁଛ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକର ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କହିଲ? ଆଗରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଥିଲା, ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ଚାର୍ମ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଯଦି ମୋ ବାପା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସେଠି ଟିକେ ପାଟି କଲୁ, ବାପା ସାଙ୍ଗେ ପାଟି କରନି, ମାନେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା। ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି, ହେ କିଏ କାହା ଶାଳୀକି ନେଇକି ପଳେଇଲା, କିଏ କାହା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲାଣି, କିଏ କାହା ଜଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲାଣି, କିଏ କାହା ଶାଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲାଣି, କିଏ ନ ଆସିବାରୁ କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲାଣି, କିଏ ଗୋଟେ ବେଦିରେ ଚେତା ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲାଣି। ମାନେ ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍
हाटरे गाँ लोक देखिले सात मुंडिया साप माने ताकू भी लोक देखिथिबे सेठु तळे बरम कमेंट करथिबे साप ए से मिछुआ चुंदिया चैनल ए से अगड़ बगड़ किंतु से ससुर देखिबे सात मुंडिया साप देखिर क्यूरियोसिटी जो माइंड रे अछि तो ताकू से केमती चेंज करिवे अझिर गोटे न्यूज आसला सुर राउतरायकर सेईटा नाही माने जण कोन भाबिबो पछरे मु पढी देखला बेलକୁ सुर लिखिछि सुर राउतरंकर गर्व नाही माने क्लिक बेट जोटा कहते मुझे क्लिक बेट चक्कर रे बर्तमान दे देछि माननीय मुख्यमंत्री फोटो पुरस्कार पाइबे टुंगुरु ए टुंगुरु को पुरस्कार दे सो फ्रेंड्स आज में एतिकी जदि आपण मन को भल लागिला तबे लाइक करिवे कमेंट करिवे आपण को ऊपर आउ वीडियो देखे पय चाहउछन ताकू भी कमेंट करिवे चैनल जदि नुआ थिबे चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आ वीडियो को मात्र शेयर कर दियंतु एति कहि रहउची नमस्कार टुंगुरु कुंदे धोका हिनुनु बने बोका हम टुंगुरु कुंदे धोका माने जो यूट्यूब रो मीडिया वाला अछंती सेमानो पई ओडिसा रो सेलिब्रिटी माने एते सस्ता एते मूर्ख ना माने जहा पार्टी रे फ्रीज पसुन तो से कहो फीज जहा पार्टी रे ब्रिज पसुन तो से कहो बीज जहा पार्टी रे लव पसुन तो से कहो नव ए माने हे सेलिब्रिटी बाळ ना भाई मजा आया।